समस्त को वेलकम। देख आम सिटी पिला कोर्स स्टार्ट होती। देख ये हूँ प्रथम वीडियो जो थी आम देखा एलसीएम आउ एचसीएफ लसगु गसगु आम ओडिया और इंग्लिश दुटाक पढ़ा। नो डाउट सबू पिलांकर सबू जाक क्वेश्चन जहाँ भी एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आधे अच्छी ता सहित बहुत गुड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबी जहाद्वारा तुम एग्जाम रे तुमको सब आसो से तुम्हें लास्ट पर्यंत ए वीडियो को देखिबो। कारण पाठ पढ़ारे सबु जिनस कौन ना सबुठारु इम्पोर्टाट होची निजर सहज आउ सबुठारु शांतिपूर्ण भाव में कौन जिनस को फॉलो करिबा हला। ताई तो तुमको प्रथमे कहबी तुम यदि ए वीडियो को देखुच तुमे प्रथम गोटे खाता और पेन नियो आउ साथी रे ताकू नेकी तुमे बसिकी पढ़िया को चेष्टा कर हला। कारण पाठ पढ़ारे कॉपी साथी रे रख आउ नोट्स मु तुमको मो टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड कर देबी। नो डाउट तुमे सेथुरु भलसे पढ़ी परिबो। आउ गोटिए काम मो पई करि परिबो सेटा होची कोन ना वीडियो टी को लाइक कर दे परिबो आउ तुमर केही भी संग साथी अछि ताको शेयर मध्य कर दबो। ए वीडियो को एबे स्टार्ट करिवे। वीडियो देखो एलसीएम आउ एचसीएफ देख जाको आम लसगु आउ गसगु भी लिखू। एलसीएम मतलब कौन ना इंग्लिश भी पढ़िबा और ओडिया भी पढ़िबा। एलसीएम अर्थ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लसगु कौन ना लघिष्ठ साधारण गुणनीयक। लघिष्ठ मतलब कौन ना छोट ये मन रखिता। लघिष्ठ अर्थ छोट साधारण अर्थ कौन सी जिनस माने दीटा अंक रे थिबा हला। साधारण ताहित गुणी गुणी तक हला। ये सब जिनस मु बुझेबी गोटे गोटे करके तुम खाली वेट कर लास्ट पर्यंत हला। एचसीएफ अर्थ कौन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जहाको आम गसग बेली कहू गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। आम ये बहुत गुड़ी वार्ड जाइले कौन ना प्रथमे लघिष्ठ लघिष्ठ अर्थ छोट गरिष्ठ अर्थ बड़ ए दुटा तो आम जानीदे। आमर रहा कौन ना साधारण गोटे आउ गुणितक क्या कहते गुणनीयक आम क्या कहते। प्रथम आम देखने कौन ना गुणितक क्या कहते आ गुणनीयक क्या कहते। देख गुणितक ताकू कहते जो सपोज धर एग्जांपल गोटे 10 मु नेली हला। 10 रो गुणितक किए ना 20 जहाँ को आम मल्टीप्लाई कले जो संख्या आसीबो ता माने ये होची असंख्य नुहे। तेबे 10 रे जदि आम 2 गुणिबा तेबे 20 हबो। 10 रे 3 गुणिले 30 10 रे 4 गुणिले 40 10 रे 5 गुणिले 50 10 रे 6 गुणिले 60। तेबे मु जदि कहबी 10 रो गुणितक किए ना तमे कहबो 20 30 40 50 60 70 एमती आगु को सब जांक बुझिपाइल। गुणितक माने एबे बुझियला गुणितक माने कोनोसी संख्यार कोन कोनोसी गोटे संख्या गुणिले जो संख्या हबो सेटा होची तार गुणितक। देख आम आउ गोटे कौन पढ़ी ना गुण नियक। गुण नियक माने जदि 10 कथा कहबी आम ता पूर्वर को संख्या रे गुणिले 10 आसीबो ता माने गुणी गुणी गुण नियक केबे भी संख्या ठू बड़ हबनी माने 10 टू केबे भी बड़ हबो नाही हला। 10 टू केबे बड़ हबनी। देख आम को संख्या ना 1 रे 10 गुणिले 10 10 आसीबो। 2 रे 5 गुणिले 10 आसीबो। 5 रे 2 गुणिले 10 आसीबो। तबे 10 रे 1 गुणिले 10 आसीबो। त माने ई 1 2 5 10 होउचंदी 10 रो गुण नियक। सेमती आ गुटे संख्या यदि मु कहबी धर 24 24 रो गुण नियक के कहबा 1 रे 24 गुणले कोन आसीबो 24 त माने 1 सबुथरे आसीबो बुझि पाइलो। तापर 2 रे 12 गुणले 24 तेबे तापर 6 चौ 24 4 रे 6 गुणले तेबे 6 गुणले हबो। तेबे आ 8 8 3 24 सॉरी आ 3 गोटे छाड़ देचे तेबे 8 3 24 सेमती 12 दूने 24 तापर 24 को 24 तार 1 2 3 4 6 8 12 24 सब जाक कहउचंदी कोन इति कहउचंदी कोन 24 रो गुणी गुण नियक हला। गुण नियक किए बुझीला गुणितक। गुणितक माने से संख्या को कोनोसी गोटे संख्या रे गुणिले जो संख्याटी हबो ता गुणितक बोली कहंती। गुण नियक काहू कुहा जाय ना जो सी कोनोसी जो गोटे संख्या में नेचे तार पूर्वरु को संख्या को गुणिले कोन ना 10 हबो। सेमती 1 2 5 10 सेमती 10 रो गुण नियक। एबे आउ टिके भलसे आमे बुझीबा आगु चलो एलसीएम कतिकी होला। देखो एलसीएम लसागु तो लघिष्ठ साधारण गुणितक। मु कहली गुणितक माने कोन ना 10 रो गुणितक किए ना 20 30 40 50 एमती। यदि मु कहि 5 रो तमे कहबो ना जो 10 20 सॉरी 5 रो जदि कहबी 5 दुने 10 5 3 15 5 20 ये सब गुड़ा बुझीला। ये सब होउचंदी कोन
ପାଞ୍ଚର ଗୁଣିତକ। ସେମିତି ସେ କହିଛି କଣ ନା ଲଘିଷ୍ଠ। ଲଘିଷ୍ଠ ତ ଛୋଟ, ମନେ ରଖିଥା ଛୋଟ। ସାଧାରଣ ମତଲବ କଣ ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଥିବ। ସପୋଜ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 12 ଆଉ 16 ହୁଏ ହେଲା, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ନୋଟ ତୁମକୁ ମିଳିବ ହେଲା। 12 ତେବେ 12 ତାପରେ କଣ ହବ 24 48 60 72 84 96 ଏମିତି ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ ବାହାର କରିପାରିବା ଇନଫାଇନାଇଟ ଯାକେ। ସେମିତି 16 କଲେ 16 32 48 64 ତାପରେ 80 96 112 ଆମେ ଏମିତି ଯାଇପାରିବା। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଲଘିଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ସାଧାରଣ ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବ, ଆ ସହିତ ଗୁଣିତକ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଣିତକ ବାହାର କରୁଛେ ଏଗୁରା ସବୁ ଗୁଣିତକ। ଏଟା 12 ର ଗୁଣିତକ, ଏଟା 16 ର ଗୁଣ। 16 ଗୁଣିତକ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ଦିଟାଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 48। ଆହୁରି ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦିଟାଙ୍କରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି 96 ବି ଦିଟାଙ୍କରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 96 ଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଲସଗୁ ହବ ନାଇଁ। ଲସଗୁ ଏଠି କେତେ ହବ ନା 48। କେତେ ହବ? 48 ଏଠି ହବ। ଦେଖ ଆମେ ମେଥଡ ପଢିବା। ଦେଖ ମେଥଡ କଣ ନା ସିମ୍ପଲ ମେଥଡ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖ ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ କହିଛି ମୁଁ 24 30 40 ର ଲସାଗୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବାକୁ ନେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ଡିଭିଜନ କରିବା ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ସହିତ ଡିଭିଜନ କରିବା। ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ ନା ଯିଏ ଯାହାକୁ କଣ ଆମେ ଓଡିଆରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରିବା ଡିଭିଜନ କରିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର 1 ବା 2 ଦ୍ଵାରା କଣ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। ଗୁଣନୀୟକ କେତେଟା? ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ ନା ଯଦି ଆମେ କହିବା 2 3 5 7 11 ଏ ଯୋଉ 11 ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆକୁ ଡିଭିଜନ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି 24 30 40 କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜନ କଲେ 12 15 20 ରହିଲା, ତେବେ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା କଣ ନା 1 ନ ହେଇଯାଇଛି, 1 ନ ହେଇଛି ସେଇ ଯାଏଁ ଆମେ ଡିଭିଜନ କରିବା। ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଆଗେ ଛୋଟରୁ କରିବା। 2 2 କଲେ ଦେଖ 2 ରେ କଲେ 6 15 10 ରହିଲା, ତାପରେ ପୁଣି 3 ରେ ଡିଭିଜନ କଲେ ରହିଲା କେତେ ନା 3 ଦୁନେ ସରି 3 ଦୁନେ 6, ତେବେ 3 5 15 ସରି ଏଟା 3 ଅଛି, ଏଟା ଡିଭିଜନ କଲେ କେତେ ହବ 3 କେ 3, ତେବେ ଏଟା କେତେ ହବ 5, ତେବେ ଏଟା ହବ 5 ତା ସହିତ 5 ଡିଭିଜନ କଲେ 1 1 ରହିଲା, ତେବେ ଏଟା କେତେ ହେଇଗଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5। ତାମାନେ ଏଟା ଯେତିକି ହବ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ହବ ଆମର ଏଲସିଏମ ହବ। ଏଟା ଆମର ଯେତିକି ହବ ଏଲସିଏମ। ଏଲସିଏମ ରେ ଆମେ କଣ ନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ତଳ ଭାଗ ଶେଷଟା କେତେ 1 1 ରହିନି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା। ବୁଝିଗଲା ଏବେ? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ, ତମେ ତାକୁ ଜାଣୁନି, ତାକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ନୋଟରେ ମିଳିବ, ତମେ ତାକୁ ପଢିପାରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ନୋ ଡାଉଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଲେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ଏଚସିଏଫ। ଏଚସିଏଫ ଆଗେ ପଢିଦବା, ତାପରେ ଏକାଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଯିବା। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ କରେଇବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଚସିଏଫ ଅର୍ଥ ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବୋଲି। ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥ କଣ ନା ବଡ। ଗୁଣନୀୟକ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯଦି 10 ର ଗୁଣନୀୟକ କାହାକୁ କହିବି ନା 1 2 5 10, ତାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ସଦାବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଛୋଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାମାନେ 12 ର ଗୁଣନୀୟକ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 1 2 3 4 6 12, ତେବେ 16 ର ଯଦି କହିବି 1 2 4 8 16, ତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗରିଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ଯେ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଛୋଟ କଥା ଏଠି କହୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି 2 ବି ଅଛି, ଏଠି 1 ବି ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି 4 ଅଛି। ଏଠି କଣ ଅଛି ନା 4 ଅଛି। ତା ମତଲବ ଏଠି କୁହ ତେବେ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି 4 ଅଛି। ଆରେ 4 ଅଛି, ତାମାନେ ଏଟା ସାଧାରଣ କଣ ହବ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ, ଏ ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହବ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 4, ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗସାଗୁ। ବୁଝିଗଲା? ମୁଁ ଟିକେ ଡିପଲି ବୁଝଉଛି, ତାପରେ ମେଥଡ ରେ ବୁଝେଇବା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 4 ଯେତେବେଳେ ଗସାଗୁ ଏଠି ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା ମେଥଡ ରେ କେମିତି ବାହାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଶିଖିଛେ ମେଥଡ। ଆରେ ମେଥଡ ଶିଖିଛେ ନା ଆମେ ଡିଭିଜନ କରିବା ମେଥଡ ଅଲରେଡି ଶିଖିଛେ। ତେବେ 12 ଆଉ 16 ଆମେ ନେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମେ 2 ରେ କଟିଯିବ, ଏଟା 6 ଏଟା ହେଇଯିବ 8, ପୁଣି କୋଉଥିରେ କଟିଯିବ ନା 2 ରେ, ତେବେ 3 ହେଇଯିବ 4, ତାମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ଆଉ କଟିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ
गसागु मतलब ସେଇଆ जो पर्यंत दिटा अंक डिवीजन होउथिबो सेई जंगे डिवीजन करिवो जोठी दिटा अंक कटिबोनी सेठी छाड़ दबो जोठी सब संख्या डिवीजन न होबो सेठी छाड़ी दबो ता माने एठो नबानी तबे आमे कोउटा जो गुणिबा तबे 2 रे 2 2 दुने केते हबो 4 तबे सेमती डिवीजन मेथड आमे देखिबा देखो डिवीजन मेथड रे मु कोन करछि ना सेई 24 30 ଆଉ 40 ନେଇଛି ଦେଖ 24 30 ଆଉ 40 ନେଇଛି ଦେଖ ଆମେ 24 30 40 କୁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟରୁ କାଟିବେ ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ 12 15 20 ତେବେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କାଟି ପାରିବେ କି ତିନିଟା ଅଙ୍କ କଟିଲା ଭଳିଆ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ନାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଯଦି 2 ନବା ଦିଟା କଟିବ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଟିବନି 3 ନେଲେ ଏମିତି ଦିଟା କଟିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଟିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠୁ ଡିଭିଜନ କରିବେନି ତେବେ ଏଠି ଏଚସିଏଫ କେତେ ହବ 2 ହିଁ ଏଠି ଏଚସିଏଫ ହବ ସେମିତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କଟିବ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କଟୁଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଡିଭିଜନ କରିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଡିଭିଜନ ହବନି ସେଇଠି ତମେ ଛାଡିଦବ ସେଇଠି ତମେ କଣ କରିବ ଗୁଣିଦେବ ଦେଖିବା ଆମେ 10 20 30 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଡିଭିଜନ କରିବେ ଦେଖ 2 ରେ ଡିଭିଜନ କଲେ 5 ହବ ତେବେ ଏଟା କେତେ ହବ 2 ରେ ଡିଭିଜନ କଲେ 10 2 ରେ ଡିଭିଜନ କଲେ 5 ହବ ଯେ ପୁଣି ତିନିଟାଙ୍କ ଡିଭିଜନ ହବ କୋଉଥିରେ ହବ ନା 5 ରେ ହବ ତେବେ ଆମେ 5 କେ 5 5 ଦୁନେ 10 ତେବେ 5 3 15 ଆଉ ଏଠି ହବ ଏଉଠୁ ଆମେ ଛାଡିଦବା ତେବେ କେତେ ହବ HCF 5 ଦୁନେ 10 10 ହବ ଏଠି HCF ହେଲା ଦିଅ ଇଏ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ମେଥଡ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଛି ହେଲା ମୋର ଏଇ ନୋଟ ର ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ପଢି ପାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ବେଳେ କରେଇଦେବି ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିଛି ମୁଁ ନୋଟ କରିଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ତମମାନେ ତାକୁ ପଢିକି ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ କରିବି ଦେଖ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ମନେ ରଖିଥା HCF ରେ ଗୋଟେ LCM ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଦେଖ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ କଥା କହିବି କଣ ନା ଲବ ଥିବ ଉପରେ ହର ଥିବ ତ ମାନେ 1/2 ଏଇଟା ହଉଛି ଲବ ଏଇଟା ହଉଛି ହର ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ତେବେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ର LCM HCF ଦେଇଥିବ ଧରି 1/2 4/5 6/7 ଏମିତି ଦେଇଥିବ ଆର LCM ବାହାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥା ଉପର ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର LCM ବାହାର କରିବ ତଳ ମାନଙ୍କର ହର ମାନଙ୍କର HCF ଇଏ ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା LCM ର HCF ରେ କଣ ନା ଲବ ମାନଙ୍କର ଉପର ଗୁଡାର HCF ବାଇ ତଳ ସଂଖ୍ୟାର LCM ବାହାର କରିବ ବୁଝିହେଲା ଏ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦବ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଆସିଛି ଆଗକୁ ଆସିବି ପାରେ ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଫର୍ମୁଲାକୁ ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କୋଉଠି ତୁମେ ଲଗେଇବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିଦେବି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲା ଏବେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା नो डाउट ଆମେ କେବଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଥ ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଥ ରହୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତେବେ ଏବେ ଦେଖ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1 ସେ କହିଛି 120 240 480 ର LCM ବା ଲସାଗୁ କେତେ ହବ ତେବେ ଆର ଲସାଗୁ କେତେ ହବ ଦେଖ 120 240 480 ର ଲସାଗୁ ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିବା ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଏଟା ବାହାର କରିବା 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 60 ହବ 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 120 ହବ ଏଟା 2 ରେ କାଟିଲେ 240 ହବ ପୁଣି 2 ରେ କଟିଯିବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 30 ହବ 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 60 2 ରେ କାଟିଲେ 120 ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁଣି 0 ଅଛି ମାନେ 2 ରେ କଟିବ ତେବେ ଏଟା କେତେ 15 ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ 30 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ 60 ସେମିତି ଏଟା ଆଉ 2 ରେ ସବୁ ଯାକ କଟିବନି ଯଦି 2 ରେ ବି କାଟିବା ଦିଟା କଟିବ ତେବେ 2 ରେ କାଟ ଦେଖିବା 15 କୁ 15 ରଖିଦିଅ ଏଇଟା ବି 15 ହେଇଯିବ ଏଟା ବି 30 ହେଇଯିବ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ 3 ରେ କାଟି ପାରିବା ତିନିଟାଙ୍କ 3 ରେ କଟିବ 3 ରେ କାଟି ପାରିବା 3 ପଞ୍ଚା 15 3 ପଞ୍ଚା 15 ସରି 3 ଦଶା କେତେ ହବ 30 ତେବେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବା 5 ରେ କାଟିଦବା 5 କେ 5 5 କେ 5 ତେବେ 5 ଦୁନେ 10 ପୁଣି 2 ରେ ଆମେ କାଟି ପାରିବା କଣ 1 ଆଉ 1 1 ରହିଲା ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣିବା ଯଦି କଣ ହବ ନା ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ହେଲା ଏବେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ 2 ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ 3 ଗୁଣନ 5 ଅଛି ତେବେ 1 2 3 4 5 2 ର 5 2 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8 ଦୁନେ 16 ଦୁନେ 32 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ତେବେ 32 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ହେଲେ କେତେ ହବ ତେବେ ଏଟା ଯଦି କରିବା 5 3 15 32 ରେ 15 ଗୁଣିବା 5 ଦୁନେ 10 ଶୂନ ରଖି 1 5 3 15 1 16 1 ଦୁନେ 2 1 3 3 ତାମାନେ ଏଟା ହବ 0 8 4 480 ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ
480 एटी आंसर हम देखो ये मु केड़े बड़टी कली तुमको बुझेबा पई देखो ये केते बड़ मु गोटे कली कौन करिया आकु बुझेबा पई केते बड़टी कली ये होची कौन ना आमे शिखिथिबा छोट छुआंको मेथड बुझि पाइला आमे जोटा शिखिथिले किंतु तमे जेतु सिटी परीक्षा दउचो भी मन रखिता तुमको किछि मु बहुत गुडे फार्मूला सहित भलसे शिखै दउची तुमे शिखि नियो देखो जदि कोनोसी जगह 120 240 480 ଅଛି ଦେଖ ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ କଥା କହୁଛି କଣ 480 ତେବେ ଦେଖ 480 ଭିତରେ 240 ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ 240 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ 480 ହବ ବୁଝିଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କାଟିଦବା ଦେଖ 480 ଭିତରେ 120 ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି କାରଣ 120 4 ଗୁଣିଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ କେତେ ନା 480 ତା ମତଲବ ଏଟା ବି 100 ଯୋଉ କଣ 480 ଭିତରେ ଅଛି ତା ମାନେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଟି ଦିଅ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି ହବ କଣ ଲସାଗୁ ତେବେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଇଏ ଯେମିତି ମନେ ରୁହେ ହେଲା କୋଉଠି ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଥିବ 15 30 60 ମତେ କୁହ 30 60 ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତେବେ 30 କୁ ଆମେ ନବାନି 15 60 ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି 15 ରୁ 60 ତେବେ ଆମେ ନବାନି ତେବେ ଏଠି ଲସାଗୁ କେତେ ହବ ନା 60 ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହବ ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ ବୁଝିଗଲା ଏବେ 2 ମିନିଟ ରେ ଆମର ବାହାରି ଗଲା ଶିଖିଗଲ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ क्वेश्चन ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 2 ଆମେ ସେମିତି फाइंड କରିବେ ଦେଖ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 25 30 60 ମୁଁ ଲେଖୁଛି 25 30 ଆଉ 60 ମତେ କୋ 60 ଭିତରେ 30 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନବାନି କାଟି ଦବା ଆମେ ବାହାର କରିବା କେବଳ 25 ଆଉ 60 ର ଲସାଗୁ ତେବେ ଆମେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 5 25 5 12 ହବ ତେବେ ଆମେ 12 ହବ 5 ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଲା 5 ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ 5 ରେ କାଟିବା 1 ହବ ତେବେ 12 ହବ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି 12 ରେ କାଟି ଦିଅ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ କଣ ହବ 1 ଆଉ 1 ରହିବ ତେବେ କଣ ହବ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 12 କରିଦବା କାରଣ ଜଲ୍ଦି ହବ 5 25 25 ରେ 12 ଗୁଣିଲେ 25 ରେ 12 ଗୁଣିଲେ ଏଟା ବାହାରିବ କେତେ ନା 300 କାରଣ 25 ଦଶା 250 25 ଦୁନେ 50 ହେଲା 300 ହଉଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ରେ ନବା ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧିରେ ବାହାର କରି କରିବି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଭାବରେ କହୁଛି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ବୁଝ ବୁଝିହେଲା ଆମେ ଏଟା ତ ସିମ୍ପଲ କଥା ଜାଣିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପଲିଫାଏ ଆକୁ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି 30 ଆମେ ନବାନି ନବା କଣ ନା 25 ଆଉ 60 ମତେ କୁହ 25 କୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ କଣ ହେଲା ନା 5 ଗୁଣନ 5 60 କୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ କଣ ହବ 5 ଗୁଣନ 12 ମନେ ରଖିଥା ଏଠି କଣ ଅଛି ନା 5 ର ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଅଛି କଣ 5 ର 1 ଆଉ 12 ର 1 ଏ ମନେ ରଖିଥା ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ସ୍କୋୟାର ତାକୁ ଆମେ ନବା ବଡ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଆମେ ଏଥିରେ ନବା ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ବି 5 ଅଛି ଏଠି ବି 5 ଅଛି ତାମାନେ ଏଲସିଏମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା 5 ର ସ୍କୋୟାର ନବା ତେବେ 12 ଏଠି ଅଛି ତାମାନେ 12 ର 1 ନବା 5 ର ସ୍କୋୟାର 25 ଗୁଣନ 12 ହଉଛି କେତେ ହବ 300 ତେବେ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଏଠି ଆନ୍ସର ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଆକୁ କରିପାରିବ ନୋ ଡାଉଟ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲିଂ ରେ କହିକି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ଦେଖ ସେ କହୁଛି 18 24 36 ଦ୍ୱାରା ଠିକ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ଯୋଉଟା 18 24 ଆଉ 36 ଦ୍ୱାରା ପୁରା କଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ମତଲବ ଏଠି ମନେ ରଖିତା ଏଲସିଏମ ମତଲବ ଏଠି ହେଇଥିବ ହେଲା ଠିକ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାର କରିବା ଏଇ ଯୋଉ 18 24 36 ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଯିବ ସେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବୁଝିପାରିଲ डायरेक्ट किसी नहीं 18 24 ଆଉ 36 ର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲସାଗୁ ନେଇଯିବା ଏଠି ତୁମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଦେଖ 18 ଦୁନେ 36 ତେବେ 18 କୁ ନ ନେଲେ ଆମର ଚଳିବ ତେବେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବା 2 ରେ କାଟିଲେ 24 କେତେ ହବ 12 2 ରେ କାଟିଲେ 18 ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପୁଣି 2 ରେ କାଟିବା 6 ଏଠି ପୁଣି କାଟିଲେ 9 ଯଦି ଆମେ 3 ରେ କାଟିବା 2 ତେବେ 3 ରେ କାଟିଲେ 3 ପୁଣି 2 ରେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 1 ପୁଣି 3 ତେବେ ଏଠି 3 ରେ କାଟିଲେ ପୁଣି 1 1 ହେଇଗଲା ତେବେ ଆମ ଏଠି କଣ ବଞ୍ଚିଲା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 2 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8 8 3 24 3 72 24 3 କେତେ 72 ତେବେ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା
କୌଣସି ବି क्वेश्चन आंसर ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ସହଜ क्वेश्चन ବି ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିଦଉଛି ଯୋଉଟା ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବାକୁ ରିଲେଟେଡ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଲସିଏମ ଅଫ 2 6 3 5 and 5 ର କ୍ୟୁବ। ଦେଖ ଆମେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବା ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କନସିଡର କରିବା, ନମ୍ବର ସବୁକୁ ନବା, ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ନବା। କଣ ନବା? ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ନବା। ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଆମେ ନବା, ବୁଝିହେଲା। ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ନବା। ଦେଖ ଆମେ 2 ନବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି 2 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଟାକୁ ଏଠି ନବା। ମନେ ରଖିତା ଏଠି ସବୁଠାରୁ କୋଉଟା ନବା? ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଟା ନବା। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି ଦେଖ। ତେବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଆମେ ନେଲେ କଣ ହବ ନା 2 ର 6 ହବ ଏଠି। ତେବେ 3 ଏଥରେ ଅଛି, 3 ବି ଏଥରେ ଅଛି, ଆମେ କଣ ନବା? 3 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର। ତେବେ 3 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର କୋଉଟା ନା 3 ର 6 ଅଛି ଏଇଠି, ଦେଖ। ତାପରେ 5 ନବା। ଦେଖ 5 ର 5 କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏଇଟା ଅଛି 5 ର 5। ତେବେ 7 ତ ଗୋଟିଏ ଅଛି, 7 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 6 10 ନୁହଁଟା ନୁହଁ, ଅପସନ ଡି ଆନ୍ସର। 2 ର 6, 3 ର 6, 5 ର 5 ଆଉ 72 ହଉଛି ଅପସନ ଡି ଆନ୍ସର ଏଠି। ଦେଖ ସେମିତି ଆମେ 5 ନମ୍ବରଟା କରିପାରିବା ସବୁଠାରୁ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖ क्वेश्चन ଅପସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି 2 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 8 6 4 9 ଦେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଗେ ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା 2 ରେ। ଯଦି ଆମେ 2 ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ 2 ର କ୍ୟୁବ ବାଇ ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣିବା 2 into 3 ର କ୍ୟୁବ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବି ମୁଁ, କଣ ହବ? 3 ଦୁନେ 6, ତେବେ 2 ର 6 ହବ, ତେବେ 2 ର କ୍ୟୁବ ହବ, ତେବେ ଏଠି 3 ର କ୍ୟୁବ ହବ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା 2 ଅଛି ମାନେ ଏଟା 2 ର 9 ହବ, ଆଉ ଏଟା 3 ର କ୍ୟୁବ ହବ। କାରଣ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି 2 ଅଛି, ତେବେ ଏଟା ଗୁଣନ ଅଛି, ତେବେ ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିଯିବ। 6 ପ୍ଲସ 3 ହଉଛି କେତେ? 9, 2 ର 9 ହବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଗଲା। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା 4 ଆଉ 9 କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ତେବେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ର 6 ଆମେ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ହବ। ତେବେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ର କ୍ୟୁବ ଆମେ କରିବା। ତେବେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହବ? 2 6 ଦୁନେ 12, ତେବେ ଏଠି 3 ହେଲେ 3 ଦୁନେ 6। ତାମାନେ ଏଠି କଣ କରିହବ? ଦେଖ 2 ର 12 ହେଲା, ଆଉ 3 ର 6 ହେଲା। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ହାଇଏଷ୍ଟ ନବାର ଅଛି। ତାମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଠି କିଏ? ଦେଖ 3 ଏଇଟା ନୁହଁ କି? 2 ର 12 ଆଉ 3 ର 6। ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି? ତେବେ ଅପସନ ଡି ଆନ୍ସର ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଏଠି ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 6 देख एठी एलसीएम से देछि 5 8। मु तुमको कहितली एलसीएम बाहर करिवार फ्रैक्शन फार्मूला कोन ला लब रो एलसीएम करिवा हर रो एचसीएफ नबा नुहे कि। तेबे आमे देखो ऊपर देछि 5 3, ते 5 3 रो एलसीएम कोन हबो? आमे गुणी देबा, कारण आदर किछि भी कम नै। 5 3 15। तेबे 8 4 2 रो कोन हबा? 2 4 8 एचसीएफ कोन हबो ना 2 रे जदी काटिबा 1 हबो, 2 हबो, तेबे 4 हबो। आउ एठी किछि भी कटिबो नै, कारण एठी 2 ही सबुठारु छोट अछि हला। तेबे एठी हबा कथा कोन ना 15/2। देखो एठी बुद्धि ऑप्शन भूल अछि हला। तेबे एटा कोन हबा कथा? ऑप्शन एटा कर दिबा, बी टा को अप टू हबो हला। एठी हबो 15/2 होछि आंसर, बुझियला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एटी सेया देछि 2/5 देछि, 3/7 ता सहित 4/9। आ देरे किए सिए कहिछि हबो। हमें कोन जानछि? ऊपर उडारे लसागु करिबा। ऊपर उडारे लसागु गले हमें देखि जानछि 2 4 भीतर अछि, 2 टा काट देबा। 3 और 4, तेबे 3 और 4 होछन, तांग भीतर किछि भी कॉमन नै, सेते बे हमें कोन करबा? 4 3 12 कर देबा नो कि डायरेक्ट। देखो एटी आ भीतर किछि भी कटिबो कि 7 9 5 रे किछि भी कटिबोनी, तेबे एटा हबो 1 एचसीएफ हबो। आमे एटी जानि परछे एचसीएफ केते हबो? 1 हबो। तेबे एटा आंसर 12 हबो। ऑप्शन सी होछि आंसर एटा हला। देखो 18 नंबर क्वेश्चन, दुईटी सहमौलिक संख्या। सहमौलिक संख्या माने कोन जानछो ना नै? 3 और 4 एटा भीतर किछि भी कॉमन नाही। जार एचसीएफ मनकता को प्राइम नंबर ताकू कहिबा जार एचसीएफ होछि 1। 1 छडा से कोनोसी संख्या रे कटिबे नाही से संख्या, बुझियला। तेबे सेही जगह रे आमे कोन जानिछे ना, सेही जगह रे जदी ए और बी दुईटी संख्या हुए, ए और बी दुईटी को प्राइम नंबर हुए, मन रखता को प्राइम नंबर हुए, तेबे से दीटांकर ए इंटू बी रो मल्टीपुल होची एलसीएम हबो।
बुझीगला तेबे आमे जानिचे से कहूची गुणफल होची 117 तामाने को प्राइम नंबर गुणफल होची 117 माने एलसीएम होची 117 तेबे ऑप्शन बी होची आंसर बुझीगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो सेही सर्वनिम्न संख्या कौन जहाकू 8 9 10 12 द्वारा भाग कले प्रत्येक क्षेत्र रे 3 बळिबो कोन भागशेष मु तुमको कहिची दीटा फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला तुमको देइथिली तुम एग्जाम रे आगुर क्वेश्चन आसीची हला ता विषय रे सेथि पई तुमको देइथिली ए सब दिनस भितरे डिस्कशन कर देबा बुझियला देखो हमें कोन करिबा मु तुमको एठी फॉर्मूला दीटा देइथिली आउ थरा फॉर्मूला कहूची मन रखिता जो जगह रे भाग शेष ए जो 3 भाग शेष देइची भाग शेष जदि सेम थिबो समान समान भाग शेष समस्तଙ୍କର भाग शेष होची 3 थिबो से जगह तमे कोन करिवो ना संख्या गुडिकर एलसीएम लसागु संख्या गुडिक गुडिकर लसागु प्लस भाग शेष मु सेठी लिखतिली हला एलसीएम प्लस रिमाइंडर इंग्लिश रे कहंदी तबे आमे 8 9 10 12 रो एलसीएम हम बाहर करिबा तबे 2 रे कटले 4 9 को 9 रहिबो तबे 5 एटा होची 6 तबे हम पुणी 2 रे काटि परिबा कोन हबो ना एटा 2 तबे 9 तबे 5 पुणी हबो 3 तबे हम यदि 3 रे पुणी 2 रे काटले 1 ते पुणी 9 तबे 5 तबे 3 पुणी जदि आमे काटिबा कोतरे 3 रे काटिबा 3 3 9 तबे 5 बंचला 1 हैला पुणी 3 रे काटले 1 1 5 1 पुणी 5 रे काटले कोन हबो 1 1 आउ 1 सब 1 हैला तबे केतुटा हला देखो 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 5 2 दुने 4 दुने 8 8 3 24 3 72 पंचा 72 पंचा केते 72 72 पंचा होची 360 हला 360 देखो एठी होची केते गला 360 हला तबे 360 रे हम कोन मिसेबा 360 हे गला हमर केते लॉस आगु हला 360 तेबे हम कहिची कोन 360 लॉस आगु हला 360 लॉस आगु प्लस भाग शेष होची 3 तबे 3 मिसा 363 हबो तबे आंसर होची 363 ऑप्शन सी होची आंसर बुझियला बे क्वेश्चन नंबर 10 देखो से कहिजे कोन सर्वनिम्न संख्या कोन जहाकू एतिकी संख्या को भाग कले रिमाइंडर अलगा मु तुमको कहिजी भाग शेष समान थिबा कथा कहली भाग शेष जोटी अलगा थिबो उपरटा हमें समान देखिले हला भाग शेष जोटी अलगा थिबो मन रखिता सेठी कोन ना एलसीएम बा लसागु तार फॉर्मूला होची एलसीएम माइनस कोन ना साधारण अंतर का भितरे ना आरि भितरे आ भितरे आउ संख्या आउ भाग शेष भितरे देखो 10 रु 9 गले 1 9 रु 8 गले 1 त माने 8 रु 7 गले 1 त माने 1 होची एटी साधारण अंतर केते हला 1 तबे हम एबे लॉस आउ बाहर करिबा कारण संख्या गुडी कर लॉस आउ बाहर करिबा नु कि संख्या गुडी कर लॉस आउ हमें बाहर करिबे तबे संख्या गुडी कर लॉस आउ केते होबो ना 10 9 8 संख्या तबे एटी 2 रे काटले केते होबो 5 तबे एटा काटले केते होबो 9 तबे 8 काटले 4 हबो नु कि तबे यदि हम एटा पुणी काटिबा 2 रे यदि हम काटिबा कोन हबो तबे 5 को 5 रहला 9 को 9 रहले तबे 2 रहला पुणी 2 रे काटले कोन हबो एटा 1 हबो 9 आउ 5 रहिबो तबे पुणी 5 रे काटले 1 हबो 9 रे काटले मध्य कोन 1 हबो त माने हम एटी कले 2 गुणन 2 तापर गुणन 5 तापर 9 डायरेक्ट लिखि दियो आउ 3 3 कोन लिखिया दरकार 2 दुने 4 दुने 8 8 पंचा 40 नुआ 40 नुआ 9 शून्य 0 9 चो 36 360 रु माइनस 1 हेले केते हबो ना 359 360 हे गेला त माने एटी लॉस गेला केते ना 360 360 हेला कोन ना लॉस एठी हेला केते 360 माइनस 1 गले 359 बुझियला एबे बुझियला एबे जिबा देखिबा एचसीएफ रो जो क्वेश्चन अछि हला
टोटल सबू क्वेश्चन कवर कर देछि सबू दिन सादरे कवर कर देछि कोनोसी दिन छाड़ी नाही हला 30 60 और 72 रो एचसीएफ आमे जानि छि एमती बाहर करि परिबा 30 60 और 72 रो एचसीएफ हला एचसीएफ रे कोन करिया आमे 2 रे काटिबा 2 रे कटिबो एटा कारण 15 तापर होछि 30 तापर होछि केते 72 को हम जदि काटिबा तबे 36 हमर एटा 2 रा सब जांग कटिबोनी तबे 3 रे काटिबा 3 5 15 3 10 3 रे काटले 1 2 12 त माने एटा आउ कोथरे कटिबे नाही समस्त 3 दुने 6 होछि एटी आंसर केते 3 दुने 6 होछि आंसर प्रणाम ए दुईटा अंक कटिला त माने ए दुईटा गुणी देबा 3 दुने 6 तबे 6 होछि एटी एचसीएफ बा गसागु बुझिला सेमती आमे जदि क्वेश्चन नंबर 12 रे देखिबा 150 225 375 हम देखिबा एचसीएफ कोन हबो ना एचसीएफ यदि हम काटी बाहर करबा बहुत समय लागिबो देखिबा बाहर करिया को चेष्टा करिबा देखो एटी कोन कोथरे कटिबो आमे जदि एटी 3 रे काटिबा कट जिवो कारण 3 रे काटले आमे जानि परछे सब जांक मिसेले 3 हवा दरकार तबे 5 1 6 आमे जानि परछे डिवीजन सुबिरु तबे 50 हबो तबे एटा केते हबो 3 7 21 3 5 15 तबे 3 रे गले 1 3 2 6 तबे 3 5 15 तबे 125 आमे जानि परछे एटी 5 रे कटिबो ताने 5 रे करले 10 5 रे करले एठी हबो 1 5 5 25 15 5 रे करले 5 2 10 5 5 25 तबे पुणी एठी 5 रे कट जिवो किछ सुविधा नै 5 2 10 5 3 15 5 5 25 त माने ई तीनटा आउ कहा दिरे भी कटिबे नाही समान रे कटिबे नै तबे एई तीन जण होजंदी कोन हमरो एससीएफ आमे गुणी देले हबो 3 5 15 5 75 ऑप्शन बी होछि डी आंसर बुझियला क्वेश्चन नंबर 13 देखो से देछि 2/3 4/5 और 3/2 रो एलसीएम ए जो एचसीएफ केते हबो मु जानि छि एचसीएफ जो जगह ऊपर होछि कोन ऊपर कोन करिया समान हमको एचसीएफ ऊपर रो लब मानकर एचसीएफ हर मानकर एलसीएम कारण हमको एचसीएफ बाहर करियो देछि एचसीएफ जगह रे लबर एचसीएफ आउ हर एलसीएम किंतु एलसीएम जगह रे लबर एलसीएम आउ हर एचसीएफ हला दीटांग टिके ऑपोजिट बुझिला तबे एठी देखिले हम कॉमन किछि भी आछी ना एठी किछि भी आसुना एठी 1 हबो एचसीएफ देखो एठी किछि भी कॉमन आनी एचसीएफ 1 हबो तबे एठी एलसीएम केते हबो देखो एलसीएम एठी किछि कॉमन नै तबे गुणी देबा 5 दुने 10 3 30 होची आंसर तबे 1/30 होची एठी आंसर तबे ऑप्शन डी होची आंसर तबे 14 नंबर देखो एठी तबे 7/15 हला 4/5 3/10 एति देखो हमें तबले एति को करचे तबे हम ऊपर उडा सब एचसीएफ नबा ऊपर एचसीएफ देखिलो किछि अछि कि किछि कॉमन अछि नाइ तबे 1 हबो एठी एचसीएफ केते 1 हबो तबे एलसीएम हमें कोन करि परिबे तळर तबे 10 5 15 जदि हमें एलसीएम बाहर करबा केते हबो ना 5 रे करले 2 5 रे करले 1 5 रे करले 3 तबे 2 आउ करले 1 1 3 पुणी 3 रे करले 1 1 हबो तबे 3 2 6 6 5 30 तबे एटा केते हबो 1/30 ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी होची आंसर बुझियला जदि पावर रो देथिबा हम कोन करिया एटा मन रखता सेठी हमें मैक्सिमम पावर नैथिले अधिक जहार पावर बा जहार घात हमें ताको नैथिले किंतु एठी सबरु कम घात जहार हमें नबा बुझियला तबे देखो एठी गोटे संख्या देछि तार सबटर कम घात आ दीटा अंक रे थिबा दरकार तबे 2 भी एठी अछि 2 भी 3 भी एठी अछि हमें नबा तबे 2 रो केते हबो देखो 2 रो सबटर कम घात स्क्वायर तबे 3 रो सबटर कम घात 3 रो 5 तबे एटा हबो आंसर 2 रो स्क्वायर आउ 3 रो 5 2 रो स्क्वायर आउ 3 रो 5 होची आंसर ऑप्शन ए आंसर देखो 16 नंबर फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए संख्या एतिकी और एतिकी भितरे देखो हम एटी कोन करबा सबटर कम नबा 2 रो तबे 2 रो 1 होची सबटर कम देखो 3 टांगे रे अछि 3 टांगे रे थिबा दरकार मनोकिता 3 3 रे सबटर 3 टांगे रे अछि जोटा 3 टांगे नथियो सेटा को हम नबानी कॉमन जोटा नथियो 3 टांगे रे हम ताको नबानी 3 रो 1 होची 1 तबे 5 भी 5 रो भी स्क्वायर 1 होची सबटर छोटो 2 3 5 तबे 5 3 15 दुने 30 तबे 30 होची आरो एचसीएफ तबे ऑप्शन ए होची आंसर बुझियला
एबे बुझी हेथिबो हला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 17 ସେଇ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ମାନେ ଏଠି HCF କଥା କହୁଛି କାହା କଥା HCF କଥା କହୁଛି ସେ କହୁଛି 155 ଆଉ 307 କୁ ଭାଗ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଆଉ 7 ବାକି ରହିବ ଯଦି ଆମେ ଏତିକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତା ଦେହରେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ ନା 5 ଆଉ 7 ଆମେ ଦେଖ ଆଦିରୁ ଯଦି ଆମେ 5 ଫେଡ଼ିଦବା 55 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ ନା 150 ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହବ ମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ତେବେ 307 ରୁ ଯଦି ଆମେ 7 ଫେଡ଼ିଦବା ତେବେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି 300 ହେଇଯିବ ତାମାନେ 150 ଆଉ 300 ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ହବ ହାଇଏଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ ଆମେ ଆର କଣ ବାହାର କରିବା HCF ତେବେ 150 ର 30 ର HCF ଆମେ ବାହାର କରିବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି HCF ହବ ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି LCM ହବ ମୁଁ କହିଥିଲି ତେବେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି HCF ହବ ତାମାନେ 150 ଟି HCF ତେବେ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଏଟା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 150 ଯୋଉଟା କି ଏ ଦିଟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ହବ ବୁଝିଲା ସେମ ଦେଖ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲେନ୍ଥ ସେ କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲମ୍ବ ଆମେ ଏଠି କୋଉଟା କରିବା ନା ତିନିଟାଙ୍କର ଆମେ ଗସାକୁ ନେଇଯିବା 24 32 42 ର ନେଇଯିବା ତେବେ 2 ହେଲେ କେତେ ହବ 12 ତେବେ 16 ଏଟା ହବ କେତେ 21 ତେବେ ଆଉ ତିନିଟାଙ୍କ କୋଉଥିରେ ବି କଟିବନି ତେବେ 2 ହଉଛି HCF ତେବେ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା ଦେଖ ଏଠି ତେବେ क्वेश्चन नंबर 19 ଦେଖ ସେ କହୁଛି ରେସିଓ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମନେ ରଖିତା ରେସିଓ ମତଲବ ହଉଛି ଏଟା ରେସିଓ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ରେସିଓ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିଦଉଛି ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ କାମରେ ଲାଗିବ ତୁମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଅଛି ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ମୁଁ ତମକୁ ପଢଉନି ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପଢଉଛି ଏଠି ବୁଝିହେଲା ତେବେ 5:7 ମତେ କୁହ 5:7 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି LCM କେତେ ହବ LCM ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ରେସିଓର LCM କଥା କହିବି ତେବେ ହବ 5 into 7 equal to କଣ ଯେତେବେଳେ ରେସିଓ ଦେଇଥିବ ତା LCM ଦେଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିଦବ 5 7 35 ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ କମନ ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ କିଏ ନା 8 ତେବେ ଆଦେହରେ କଣ କରିବ ନା 8 କୁ ଗୁଣିଦବ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା ତମେ ମନେ ରଖି ଦେଇ ପାରିବ କଣ ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ରେସିଓ LCM ପଚାରିଥିବ HCF ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ରେସିଓ କୁ ଗୁଣିବ ହେଲା ରେସିଓ କୁ ଅନୁପାତକୁ ଗୁଣିଦବ ହେଲା ତା ସହିତ ଯୋଉ କମନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଦିଟାଙ୍କ ଗୁଣିଦବ ମାନେ ରେସିଓ ଗୁଣନ ଦିଟାଙ୍କ ରେସିଓ ସହିତ କମନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଯାକ ଗୁଣିଦବ 5 35 ଅଷ୍ଟା 35 ଟା 8 40 ଗୁଣ ରଖି 1 8 24 1 8 24 1 25 250 ହଉଛି ଆନ୍ସର ଅପସନ ସରି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଦେଖିବା ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୁଣିଦବା ଦେଖ ଏଠି କଣ ହବ HCF ଦେଖ 5 35 3 5 35 35 ର ଅଷ୍ଟା 35 ରେ 8 ଗୁଣେ ଦେଖିବା 35 ରେ 8 5 40 ଶୂନ ରଖି 4 8 24 4 28 ସରି এটা ଗୁଣିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ତେବେ 280 ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ତେବେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରହିଲା ତେବେ ଦିଟାଙ୍କ ରେସିଓ କୁ LCM ପଚାରିଥିବ HCF ଦେଇଥିବ ରେସିଓ ଦେଇଥିବ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ତେବେ ରେସିଓ ଦିଟା ଗୁଣିକି ଯୋଉଟା HCF ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଗୁଣିଦବ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି LCM ଦେଇଛି HCF ତମେ ଏ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ ମତେ ଦେଖ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 3 into 4 ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 3 12 12 ୟୁନିଟ ହଉଛି ଏଠି 480 ତେବେ 1 କେତେ ହବ କାରଣ ଆମେ ଦିଟାଙ୍କର ଗୁଣି ଦେଲେ LCM ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଦିଟାଙ୍କ ଗୁଣି ଦବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଟା ତଳେ କଣ କରିବ ରେସିଓ ଦିଟାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଦେଇକି ତଳେ ଲେଖିଦବ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି କହିବି ତେବେ LCM କୁ ଲେଖିବ ରେସିଓ ଦିଟାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଦବ 3 into 4 ଗୁଣି ଦବ ତାମାନେ ଏଠି 480 3 into 4 ହଉଛି କେତେ 12 480 by 12 12 ଚో 48 ତେବେ 40 ତେବେ ଅପସନ ସି ହଉଛି ଏଠି ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ସର୍ଟକଟ ମୁଁ ସବୁ କହିକି ଯାଉଛି ମନେ ରଖିବ ସବୁ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ମେସେଜ କର ହେଲା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ HCF ହଉଛି କେତେ 6 LCM ହଉଛି ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ପଡୁଛି ଏଇଟା ପଡିବ ବି ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ LCM into HCF ର ଗୁଣଫଳ ମନେ ରଖିଲା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ
ନାହିଁ ଏଠି गोटे संख्या को आम बी नहीं जाई परिबा तेबे गोटे संख्या देछि 42 आ गोटे संख्या को आम बी धरिनियो एलसीएम देछि एठी 84 तेबे एचसीएफ होछि 6 आम एठी डायरेक्ट बी को रखी आम कोन करि परिबा ना 84 गुणन 6 बाय 42 करि परिबा 42 दुने 84 तेबे 6 दुने 12 तेबे ऑप्शन ए होछि आंसर एठी ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କାଟିକି ଜଲ୍ଦି ବି କରିପାରିବା କାରଣ ଆମକୁ ଗୁଣିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଯିବ। ତେବେ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 22 ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏଲସିଏମ ଏଚସିଏଫ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଲସିଏମ ଦେଇଛି ଏଚସିଏମ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 35 ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା b ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିତେ ତେବେ 70 ଗୁଣନ 7 ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ b ଟାକୁ ଏଠି ରଖ 70 ଗୁଣନ 7 ରେ ଆମେ 35 କୁ ଯଦି ଗୁଣିବା 35 ଦୁନେ ହବ ତେବେ 7 ଦୁନେ 14 ତେବେ ऑप्शन बी होची आंसर एठी आ गोटे संख्या बुझियला। तापर देखो 23 नंबर से कहछि दुईटी संख्यार एलसीएम दुईटी संख्यार देछि केते 84 आमे रेशियो दे देछि ता माने आमे एठी जेन्युइन भाबरे जानिछे 2:3 रेशियो माने एटा आमे यदि गुणी दबा सबुठारु लास्ट संख्याटा दीटांग रेशियो गुणले केते 5 5 होछि केते 84 ହେଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ସେ କହିଛି କାହାର ଦେନ୍ ଦ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ ଅଫ ଦ ନମ୍ବର ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଟାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଏଠି ବାହାର କରିବା ତାମାନେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଆମେ ବାହାର କରିବା ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଦେଇଛି 5 କୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ କେତେ ନା 84 ରେ 5 କୁ କେତେ 84 ରେ ବାହାର କଲେ ଯଦି 5 କୁ 84 ବାହାର କଲେ 1 କେତେ ହବ ନା 84 ବାଇ 5 सॉरी एठी भूल है देख भूल गला कौन ना एठी गुणिबा कथा मु ताको 5 कर देछि देखो 2 गुणन 3 होछि केते 3 84 त माने 3 दुने 6 होछि 84 तबे 1 केते हो मते को 84 बाई 6 6 के 6 6 24 14 तबे 1 जदी 14 हुए संख्या दुइटी केते हो 1 जदी 14 हुए तबे दीटांग संख्या केते 5 टोटल 5 नु कि 5 हेले केते हबो 5 गुणिले तबे 70 हबो एटा मन तो कोन पई ना रेशियो दीटांग मिसै दियो दीटांग संख्या सेति हबो 2 + 3 होची केते 5 तबे 5 गुणि देले केते हबो 70 तबे ऑप्शन डी होची आंसर हला ये रेशियो रा आउट के तुम भलसे सिखि परिबो बुझिबला तमे जेमति पढिचो आज जांगे बळद होलिया सेति पई तुमे सब दिनस को बुझि पारनथियो तुमको बहुत डिफिकल्ट लागे किंतु कॉम्पिटिटिव पई पढिया गले ए सब दिनस ही सिखिबा को पडिबो दुटी संख्या अनुपात 2:3 सेमानकर एलसीएम होची एतिकी दुटी संख्यार अनुपात देछि एतिकी तबे 2 * 3 होची केते 120 3 दुने 6 होची 120 1 केते हबो 120 बाई 6 तबे 20 हबो 1 जदी 20 हला तबे एटी संख्या दीटा केते 5 टोटल यदि स्मॉलेस्ट संख्या एटी देछि के 2 2 होची स्मॉलेस्ट संख्या बे 2 गुणन 20 होची केते 40 सबुठु बड़ संख्या कहितंदा तबे 3 3 रे गुणी दिता हमें 20 जति खैतंदा सेतिकी तबे एटी 40 हला तबे ऑप्शन सी होची आंसर ऑप्शन सी होची आंसर एटी बुझियला ऑप्शन सी होची आंसर ये थिला 24 टा क्वेश्चन ता सहित टोटल कांसेप्ट सहित क्वेश्चन म ऑलरेडी पढाई देली एचसीएफ आ एलसीएम रो बुझियला एबे जिबा देखिबा प्रीवियस ईयर रे तमर कोन क्वेश्चन अछि ए पीडीएफ तुमको मिल जिवो टेलीग्राम रे तुमको ए पीडीएफ मिल जिवो नो डाउट तुमे सेठु नै की पढी परिबो बुझियला एबे जिबा हमें देखिबा कोन ना जो क्वेश्चन आगुर आस्तिला तुमरो एग्जाम रे सिटी एग्जाम रे से सब को डिस्कशन कर देबा नु की देखो तुम एग्जाम रे आस्तिबा क्वेश्चन डिस्कशन करे एग्जाम रे ऑलरेडी जोडा आसीची तुम एग्जाम रे ऑलरेडी जोगुडा आसी से सब क्वेश्चन को हम डिस्कशन करिए देखो एठी देइची देखो क्वेश्चन आस्ती गोटे एचसीएफ बा 220 आ 55 रो गसाउ केते मु तुमको गोटिए कथा एठी कहितली 220 आ 55 रो गसाउ हम एम्ति बाहर करि परिबा हमें देखो एठी कोन ना 5 रे कट जिवो 5 20 5 सॉरी 5 20 5 20 कटिबो तबे एठी काटले 11 हबो तबे जदि पुणी काटिबे तबे 11 रे कटिबो तबे 4 हबो तबे 1 हबो आउ कोठी भी कटिबोनी त माने 11 5 55 तबे ऑप्शन ए होची एठी आंसर ऑप्शन ए होची कोन ऑप्शन ए होची एठी आंसर ऑप्शन ए होची एठी आंसर ता तो आउ गोटी जिंस मु तुमको कहिदिले एटा मन रखिथिबो
ହେଲା କାରଣ 2 ମିନିट ରେ क्वेश्चन आंसर ହେଇଯିବ ଯଦି 1 ମିନିट ରେ ତୁମର क्वेश्चन आंसर ହବ ତେବେ ଆମେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ କରିବାନି ଦେଖ 55 220 ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆସୁଛି ଦେଖ 55 220 ତା ମାନେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି ଗସାଗୁ ତେବେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ क्वेश्चन ନୁହେଁ କି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଦେଖ ପୁରା ମଜା ଭଲ क्वेश्चन ଆଉ ବଢିଆ ସେ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ ଦେଖ କହୁଛି ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଲସାଗୁ ଏତିକି ତେବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା କହିଛି ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଲସିଏମ ଇଣ୍ଟୁ କଣ HCF ବୁଝିଗଲା ତେବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାମାନେ ଦିଟାଙ୍କୁ ଏଲସିଏମ HCF କୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ବାହାରିବ ଆଉ କଣ 12 ଆଉ 48 को आमे गुणी देले भारिबो नुहे कि 8 दुने 16 6 रखी 1 8 के 8 के 9 4 दुने 8 4 के 4 तेबे 6 तो 17 7 रखी 1 तेबे 5 576 देखो 576 कोडी अछि 576 ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी रे तमरो 576 अछि देखु जन केते सहज बहुत सहज क्वेश्चन आछि आ तुमरो जतिक भी क्वेश्चन आछि से टाइप रो सब मु पढाई देछि देखो एठी भी गोटे आछि जो टाइप रो मु ऑलरेडी पढै देखो से कहै छि रेशियो ऑफ टू नंबर गोटे रेशियो ऑफ मु एई सब टाइप रो ऑलरेडी पढै छि सेई सब आगु को आछि सेति पाई तो मु सब जिंस को नै कि भलसे पढै छि बुझियला तुम भाबनी जे मु सब जिंस को जो पढैली से सब जिंस मु काहू अंगनवाड़ी बेले आसी कि पढौछि नुह मु तमरो जतिक भी आइछि से सब जिंस को फॉलो अप करै कि पढौछि तबे से कहै छि कोन ना 3 आउ 4 रो रेशियो दैछि एटा रेशियो दैछि त माने रेशियो को गुणी देले जतिक हबो सेटा कोन गोटे एलसीएम हबो अरे एलसीएम हबो त माने 3 into 4 गुणिले केते हबो 180 हबो 4 3 12 केते हबो 180 हबो से देछि कोन ना प्रथम संख्या 3 तबे 3 पे हमें बाहर करिवे त माने मत देखिनियो 12 जदी हला तबे 1 केते हबो 180 बाय 12 नु कि 12 जदी हम काट देबा केते हबो 12 काटले 12 के 12 12 5 60 तबे 15 हबो एटा केते हबो 1 जदी 15 ହେଲା तबे संख्या फास्ट संख्या रे केते 3 तबे 15 को 3 रे गुणित केते हबो 15 3 45 तबे ऑप्शन ए होउची एठी आंसर बुझियला ऑप्शन ए होउची एठी आंसर तबे देखो क्वेश्चन नंबर आ गोटे देख से कहछि एचसीएफ 24 ଆଉ 36 से कहछि 24 ଆଉ 36 ର एचसीएफ बाहर करबा डायरेक्ट देखो हम 2 रे काटले एठी 12 हबो 2 रे काटले 18 हबो हम पुणी काटि परिबा कोइतबे 2 रे काटले भी हबो 6 ଆଉ कोन 9 हबो ते पुणी रे 3 रे कटि जिवो देखो 2 ଆଉ 3 ଆଉ एठी कटिबो ना एठु छाड़ दियो तबे 2 दुने 4 2 4 3 12 तबे ऑप्शन डी होउची आंसर बुझियला तापर गोटे क्वेश्चन आस्तिला देखो सब जाक क्वेश्चन मु कलेक्ट कर देछि नो डाउट सब जाक तुमरे एथरे हे जिवो होला से देछि गसागु 12 जइछि गसागु 12 लसागु होछि 216 होला ए मध्यनु जदि गोटिए संख्या होछि 24 गोटिए संख्या 24 हुई आ गोटे संख्या कोन आ गोटे संख्या को बी नेबा 12 गुणन 216 करिबा तबे देखा हम एठी कोन करिबा बी को रखो 12 गुणन 216 बाई 24 कर किछ असुविधा नै 12 काटले 2 बे 2 रे काटले के दबो 2 रे काटले 1 0 एटा होची 8 केते हबो 108 ऑप्शन बी होची आंसर के से कोइ देखो आ गोटे क्वेश्चन आस्तले देखो से कोइ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर केते से कोइ एलसीएम गोटे नंबर रो 252 एलसीएम एचसीएफ होची गोटे नंबर केते 6 उक्त संख्यार गोटे संख्या होची 42 आ गोटे संख्या केते हबो सपोज धर म एठी कोन करि परिबी हम जानि 42 हला आ गोटे संख्या बी नै जी परिबा तबे 252 गुणन 6 हम कर दे परिबा तबे डायरेक्ट बी को रखि के टिकी 252 गुणन 6 करी की 42 टा को नै आसो तबे 6 रे जदी हम काट देबा केते हबो 6 42 7 तबे 7 रे अधिक 7 7 रे काटले केते हबो 7 रे 21 7 3 21 हबो तबे 4 42 742 742 तबे एटा केते हबो 36 तबे 36 हबो ऑप्शन डी होची एटा आंसर बुझिला
देखो आ गोटे क्वेश्चन आसला जो क्वेश्चन ऑलरेडी मु करेछि देखो जो टाइप रो तुमको केही भी ओडिसा रे एटा करेयोनी सिटी माने कोन छोटो छुआ को बुक धरिकी तुमको एंदी पढाई दउछन्ती बुझि पाइल किंतु क्वेश्चन सेते सहज आसु नाही हला एटा फार्मूला मु कोन कहितरी ना एटा होची फार्मूला एलसीएम बाहर करो संख्या मानकर ताई तो कॉमन माइनस कर दियो कॉमन डिफरेंट बा साधारण अंतर हम एटा कोन करि परिबा लसागु बाहर कर देबा संख्या गुडी लसागु बाहर कर देबा जति की हबो ता देरु साधारण अंतर को फेडी देबा साधारण अंतर को फेडी देबा से जति को सेति तो लस है मते को 26 36 आउ 56 26 36 56 रो लस बाहर करिबा 26 36 और 56 रो लस को हम देखिबा देखो हम यदि 2 रे काटिबा कोन हबो एटा 13 2 रे काटले एटा केते हबो 18 2 रे काटले एटा केते हबो 2 8 28 तेबे हमें पुणी 2 रे जदि हमें काटिबा 13 रहइबो तेबे एटा कोन हबो 18 एटा करले 9 हबो एटा करले 1 तेबे 4 14 हबो तेबे हमें एटा पुणी जदि काटिबा कोन हबो ना पुणी आ किछ काटिया ना हमें एटा डायरेक्ट गोटे काम करिबा एटा गुणी देबा कोन करिबा डायरेक्ट हमें गुणी देबा एटा आगु को बाहर करिबा नाही फालतू जिंस कोन ना 2 गुणन 4 हबो तेबे 4 गुणन 13 गुणन 9 गुणन 14 हमें गुणी देबा लिखिबा गुणिले केते हबो तेबे 4 रे गुणिले 4 3 12 2 रखी 1 4 के 4 के 5 52 होला तेबे 52 रे 9 गुणे 9 दुने 18 18 8 रखी 1 और 9 पंचा 45 के 46 तेबे 468 देखो हमें 468 रे हमें कोन करिबा ना 14 को गुणिबा 468 रे 14 को हमें गुणिबा जति की हबो देखिबा बुझिला 468 रे 14 468 रे हमें कौन गुणिया पड़ियो ना 14 गुणिया 468 गुणन 14 8 32 2 रखी 3 6 24 3 27 7 रखी 2 4 16 2 18 नुहे कि 21 टा 8 21 6 21 4 2 7 14 15 5 रखी 1 8 6 14 रखी 1 बे 5 गले 6 हबो नुहे 6552 तार 6552 होइगला तेबे हमें देखो 6552 रु हमें कोन करि बरे कॉमन डिफरेंट पडिबा देखो 26 रु 6 गले केते हबो ना 20 36 रु 16 गले 20 त माने सबरो कॉमन डिफरेंट हला केते 20 बे 6552 माइनस 20 ता माने 6532 होची आंसर तबे ऑप्शन सी होची एटा आंसर बुझियला हेबे तबे ये थला सब जंग क्वेश्चन तुमको पीडीएफ जदी दरकार तमे कोन करि परिबो ना टेलीग्राम चैनल ले लिंक रे नेकी पढ़ी परिबो नो डाउट सब दिन मु तुमर कवर कर देली प्रीवियस ईयर विथ बहुत गुडे क्वेश्चन हला बहुत बड़ वीडियो होई पारे किंतु तुमरो समय आधरे यूटिलाइजेशन हबो थरेकरे सब जिनिस कवर हो जिवो बुझियला थैंक यू फॉर वाचिंग आगु को एमती वीडियो देखिया पे तुम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबे देता वीडियो को लाइक करो आ तुम सांग मान को शेयर कर दियो थैंक यू फॉर वाचिंग